أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منه القائلون ولا يحصي نعمه ولا عدل ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العمم ولا يناله غوثا بدنا الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدانا أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وصاحب فكرته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شانه ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ولعنة الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر وأولئك هو يبور صلوات الله گرامی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جميعا یاد رکھو اس کائنات میں جو شخص عزت کا طلبگار ہے عزت کا خواہاں ہے یہ وہ جان لے کہ تمام عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اللہ جو ہے وہ عزت دیتا ہے دین اسلام کو اللہ نے عزت اگر بخشی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے آج دین اسلام جو ہے کامیابی کی منزلیں جو طے کر رہا ہے نا وہ علی ابن ابی طالب اگر آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام میں اگر علی ابن ابی طالب کو ہٹا دیا جائے تو دین اسلام میں کوئی چیز نظر نہیں آتی اور وہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور سخاوت لیکن دنیا میں آج تک جو ہے علی ہی کا بغض لوگوں کے دلوں میں آج بھی بنی امیہ کی اولادیں جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب سے بغض اور بغض کی بنیاد کے اوپر یہ بغض ہے کیا بڑا خوبصورت شعر جو ہے قمر جلالوی نے کہا تھا کہ جناب مولا کائنات اور جناب ابو طالب کو مخاطب کر کے کہ دنیا علی سے بغض کیوں رکھتی ہے اور ابو طالب سے بغض کیوں رکھتی ہے ارشاد ہمارا بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے اسلام کی چاہے پہلی جنگ ہو اللہ نے عزت کس کے ذریعے سے دی علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے لیکن جنگ بدر میں اللہ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے ذلیل و رسوا ہو رہے تھے علی کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں عزت بخشی جنگ احد ہو تو علی ابن ابی طالب ہے اور ان دونوں جنگوں میں اگر آتے کہ پہلی جنگ میں اللہ نے اگر دکھایا تو ہر طرف سے جو یہی ایک آواز آ رہی تھی علی ابن ابی طالب علی علی آئے علی لڑ رہے تھے 313 مسلمان تھے نا 313 میں اور اس کے بعد جو ہے ہزاروں کی تعداد جو ہے کفار کی تھی اور پہلی جنگ میں علی ابن ابی طالب نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھا کر اسلام کو کامیابی کی منزل پہ پہنچایا اور پیغمبر کو فتح دلوائی لوگوں کے دلوں میں لیکن علی کی دشمنی کتنی تھی اب آج کل جو تاریخیں لکھی جا رہی ہیں اور اسلام کی تاریخیں نام رکھتے ہیں تاریخ اسلام لکھتے ہیں اور جب جنگ بدر اور جنگ احد جب لکھتے ہیں تو لکھنے کے بعد اس میں لکھتے ہیں جنگ احد اور جنگ بدر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہو گئے علی کا نام لیتے ہوئے جو ہے وہ جو ہے زبان گنگ ہو جاتی ہے اور قلم جو ہے بھول جاتا ہے کہ علی کا نام کیسے لیں کہ جنگ بدر اور جنگ احد اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہو گئی لیکن علی کے نام کو اگر ہٹایا جنگ احد سے جنگ بدر سے تو نام کیا لے کے آئے اللہ کا فضل و کرم توجہ کیجیے گا یعنی اللہ کے فضل و کرم کو لے کے جائے اب اگر آپ یہی دیکھیں اللہ کے فضل و کرم ہی کے تو دوسرا نام علی ابن ابی طالب ہے
अली को कहां से लाओ? जंग ओहद देखे, जंग ओहद में अल्लाह ने किस तरीके से, जब सहाबी की तारीखी वाकयात है, जंग ओहद में जो है सहाबी की तलवार टूट गई, वो पैगंबर के पास आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। आपने इरशाद फरमाया सामने खजूर की लकड़ी पड़ी हुई थी, आपने उठाई और सहाबी को दे दी कि ये ले जाओ और इससे जाके लड़ो, ये तुम्हारे लिए जो है तलवार बन जाएगी। सहाबी लकड़ी लेके चला गया और ले जाने के बाद जंग कर रहा था लकड़ी से, तो वही तलवार उसके लिए बन गई। थोड़ी देर के बाद मेरे मौला की तलवार टूटी, जैसे तलवार टूटी पैगंबर के पास आके कहा या अली या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई है। कहा या अली बैठ जाओ, यानी बैठ जाओ। या रसूलुल्लाह अभी सहाबी आया था, आपने लकड़ी पकड़ा दी, अली आए तो अली को भी लकड़ी पकड़ा दें। इरशाद फरमाया सहाबी में और अली में फर्क होना चाहिए। परवरदिगार क्या फर्क करेगा? कहा देखो जहां से मैंने मददगार मांगा है ना, वहीं से इसके लिए तलवार भी आएगी। अली को मैंने अल्लाह से मांगा, पैगंबर की दुआ है, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्दीन वअखरिजनी मखरजा सिद्दीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगार हमें सुल्तान नसीर को जहां से मैंने मददगार मांगा है वहीं से तलवार। रसूल अल्लाह लकड़ी नहीं दे रहे, कहा लकड़ी नहीं दूंगा, या अली बैठ जाओ। अली को बिठाया, थोड़ी देर के बाद जिब्रील ये कहता हुआ अल्लाह फता इल्ला अली। तो अल्लाह ने बताया कि देखो मैं जुल्फ़िकार अगर भेज रहा हूँ अली के लिए, तो अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अगर बख्शी है तो अली जितने अली तालिब से, अली से बुग़्ज़ चाहे जितना करते चले जाओ, अली कल भी अली हैं और क़यामत तक अली ही रहेंगे। देखिए 300 बरस का जो है जमाना गुजरा, बनी उमय्या का बनी अब्बास, इस दौर में मौलानी के साथ क्या नहीं किया। आपके जो है मेंबरों से आपको सबको सेतन किया जाता था, बुरा भला कहा जाता था, और हर ताकत जो है, देखिए 3 ताकतें जिसके पीछे लग जाएं वो जो है 3 ताकतें इंसान को मिटा देती है। लेकिन ये तीनों दुनिया की ताकतें मेरे मौला के पीछे लगी रही, लेकिन अली कल भी अली थे और आज भी अली है। एक जो है मीडिया की ताकत, इस दौर की मीडिया, सरकारी मीडिया हो या अवामी मीडिया हो, मीडिया जो है एक दौलत की ताकत लग जाए, दौलत जिसके पीछे लग जाए उसको जो है वो मिटा देते। तीसरी जो है हुकूमत की ताकत, ये 3 ताकत, ये तीनों ताकतें मेरे मौला के खिलाफ इस्तेमाल की। 300 बरस अली के जो है जिक्र के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। जो अली का जिक्र करता तो जबान काट दी जाती थी, जिसके दिल में अली की मोहब्बत होती थी उनको दीवारों में चुन दिया जाता था। आज भी जो है बगदाद की वो दीवारें गवाह है ना कि जहां अली के चाहने वालों के ऊपर जुल्म किया जाता था। बिल्कुल अली के फजाइल का मालूम का बिल्कुल ऐसे मिसाल थी जैसे दरिया का बहाव एक तरफ होता है, दरिया का जिस तरफ पानी बह रहा हो, अगर उस तरफ दीवार खड़ी कर दी जाए, दीवार जब खड़ी की जाएगी ना, तो दीवार जब खड़ी होगी तो उधर जो है पानी दूसरी तरफ स्टोर होना शुरू होता रहेगा और पानी अपना बहाव जो है वो बहते हुए जब आएगा तो दीवार को थपेड़े मारेगा, और जब पानी हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो पानी जिधर चाहेगा उधर जाएगा, बस्तियों की तरफ जाएगा तो बस्तियां डूबेगी, सैलाब आएगा। बिल्कुल फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब के साथ में यही किया गया। 300 बरस फज़ाइल अली के ऊपर जब पाबंदी लगाई गई तो फज़ाइल अली का जब जो है सैलाब आया तो एक मरतबा एक तरफ बनी उमय्या का तख्त बह गया, दूसरी तरफ बनी अब्बास का ताज बह गया, और अली कल भी अली है, आज भी अली है। पाबंदी लगाए अली इब्न अबी तालिब को जो है वो कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह का वादा है फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। और ऐसा जिक्र क़यामत तक ये जिक्र ना, ये ना सोचे भाई ये जिक्र हमारी वजह से बाकी है, हम इस जिक्र की वजह से बाकी हैं। लेकिन दुनिया में आज जो है पूरी दुनिया को अगर देखें तो चंदी से मिसाल जो है करते हुए दुनिया में आप ये देखें कि पिछले सालों के मुताबिक जबकि इतनी वबा आई हुई थी और दुनिया में हर शख्स डरा हुआ था, लेकिन जितनी अवाम इन मजालिस में इस साल निकली है ना, इतनी किसी और जमाने में नहीं निकली। इसका मतलब ये है कि ये मौत से नहीं घबराते आले मोहम्मद के जिक्र के सामने। और हमारे लिए इससे बड़ी मौत क्या होगी कि आले मोहम्मद की मोहब्बत में मौत आ जाए। मौत से डरते तो वो हैं जो अली के दुश्मन होते हैं।
कल जो हमारे खिलाफ बोल रहे थे, आज जो है सोशल मीडिया पर आज ही को माफिया मांग रहे हैं ना, और तौबा कर रहे हैं, बिला शक माफिया मांग रहे हैं। और माफिया मान के कि हमने गलती की, जो हमने रैली निकाली और उस रैली में हम शरीक हुए, आज माफियों का वक्त आ गया। क्यों? इसलिए अली इब्न अबी तालिब के जिक्र का अल्लाह जामिन है, और अल्लाह ने इस घर को इज्जत से नवाजा है। इज्जत किसी और ने नहीं दी है, जिसको अल्लाह इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता है। जलील तो आले मोहम्मद के दुश्मन कल भी थे, आज भी है और कयामत में भी होंगे। इसीलिए अल्लाह ने कहा, देखिए इसीलिए दुनिया अली के नाम से जितना वो होती है ना, जलती है, अल्लाह ने अल्लाह और उसके रसूल ने इसलिए कहा, रसूल ने कहा, या अली मैं तुम्हें कसीमुल जन्नत व नार बना रहा हूं, जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला बना रहा हूं। तो या रसूल अल्लाह जो है अली को क्यों कसीमुल जन्नत व नार? हमसे दुनिया कहती है आप हर वक्त अली अली करते रहते, बैठे तो अली, उठे तो अली, सोए तो अली, जागे तो अली, मिले तो अली, जहाँ गए तो वहीं अली अली। आप अली अली क्यों करते हैं? तो देखिए तवज्जो कीजिएगा, आप देखें कि हम अली अली करने का हमारा मकसद क्या है। आपने देखा कि हमारी मजालिस में तबर्रुक बढ़ता है। मिसाल देता हूं, जो है मजालिस में तबर्रुक तकसीम होता है। जब तबर्रुक तकसीम होता है ना, देखिए बानिया मजलिस और होता है, जो बानिया मजलिस होता है वो और होता है, और तबर्रुक बांटने वाला और होता है। वो होता है बानिया मजलिस ऐसे आदमी से तबर्रुक बांटवाता है जो पूरे मजमे में सबसे ताकतवर हो, जिसमें पूरे मजमे को देखता हो, पूरे मजमे में कंट्रोल कर सकता हो, ये जानता हो कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन बानिया मजलिस का रिश्तेदार है, किसने कथा पढ़ा, किसने रुबाई पढ़ी, किसे एक हिस्सा देना चाहिए, किसी दो हिस्से देना चाहिए, वो सारे मजमे को देखता हो। तो अल्लाह ने कहा देखो तुम आप तबर्रुक बंटवाते हो ना, तबर्रुक यहाँ बंट रहा था, बढ़ते हुए महल्ले के सारे बच्चे जमा हुए। अली अली क्यों करते हैं? बच्चे जो है आय बनाने के बाद जो है तबर्रुक बांट रहा था, उससे कहने लगे चचा हमें, पप्पा हमें, खालू हमें। ये देखो मुजाहरा, आप खुद मुजाहरी का देखिएगा कि नजारा कीजिएगा। जिस वक्त तबर्रुक बढ़ रहा हो, बच्चे किसको बुलाते हैं? जो बांट रहा होता है उसी को बुलाते हैं ना, उसको नहीं बुलाते जो बानिया मजलिस है। मैंने एक बच्चे का हाथ पकड़ा, मैंने कहा बच्चे इनको तो बुला रहे, किसी और को बुलाओ, तो बानिया मजलिस है, तुम्हें एक से ज्यादा दे देगा। उसने कहा मौलवी साहब आपका आ गया दिमाग खराब, हमें क्या पता किसका तबर्रुक बुलाएंगे। अल्लाह ने कहा, रसूल अल्लाह ने कहा, या अली अंता कसीमुल जन्नत व नार, अली तुम जन्नत और जहन्नम के तस्लीम करने वाले हो। तो हमें नहीं पता कि मालिक जन्नत कौन है, हम तो ये देख रहे हैं बांटने वाला कौन है। ये तो बच्चे बताएंगे कि बांटने वाले को बुलाया जाता है। अच्छा, परवरदिगार तेरी बारगाह में 1,64,000 अंबिया थे, किसी नबी को जो है बना देता, आदम को बना देता, नूह को बना देता, इब्राहिम को बना देता, यहिया को बना देता, जकरिया को, मैं को बना तो किसी को देता। अगर नबी को बना देता ना, तो हमें बंटवाना 1,24,000 अंबिया की उम्मतों को जन्नत और जहन्नम, हर नबी की उम्मतें आएंगी ना, उनको बंटवाना जन्नत और जहन्नम। अच्छा, जब जन्नत और जहन्नम तुमने बंटवाना आता है तब तो तुम ये देखते हो कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, किसे कितना देना चाहिए, कौन रिश्तेदार है, कौन गैर है, तो सारी चीजों के ऊपर तुम्हारी निगाह होती है। तो हमें बंटवाना 1,24,000 अंबिया की। अगर मैं आदम को बना देता तो आदम अपनी उम्मत वालों को दे देते, नूह की उम्मत रह जाती, नूह को बना देता तो नूह अपनी उम्मत वालों को दे देते, उसी नबियों की उम्मतें रह जाती। तो हमें बंटवाना 1,24,000 अंबिया की जो है उम्मतों को जन्नत और जहन्नम। तो हमारे से बंटवाएंगे तो आदम के दौर में मौजूद हो, नूह के दौर में मौजूद हो, उसमें हर नबी का जमाना देखा हो। जो हर नबी के जमाने में मौजूद हो, हम जो है उससे बटवाएंगे। और जब वो बांट रहा होगा, जब तवज्जो कीजिएगा, लोग जब जन्नत बट रही होगी ना, अब दुनिया में जो जन्नत के तलबदार है ना, जब जाएंगे अपनी नमाजें लेके, रोजे लेके, हज लेके, ज़कात लेके, खुम्स लेके, सारी चीजें लेके गठरियां बांध के जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, और फरिश्ते अभी सबका हिसाब कर रहे होंगे, और पूरे शराब पे खड़े होंगे मेरे मौला। पहले फरिश्ते हिसाब करेंगे, गठरियां खोलो, तुम्हारी नमाजें हैं, रोजे हैं, सारी चीजें एक एक चीज देखी जाएगी। अब सब चीजें जब चेक कर ली जाएगी ना, तो उसके बाद जो है फरिश्ते आगे जाने की इजाजत देंगे। एक मतलब कुरान सूरह
साफात में आवाज, वाक़िफ़ूहुम, ये जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, वाक़िफ़ूहुम, इन्हें रोको। तो आवाज आएगी परवरदिगार अब इनको क्यों रोका जाए, इनकी नमाजें हैं, रोजे हैं, ज़कातें हैं, सारी कुछ इनके पास मौजूद है, मतलब वाक़िफ़ूहुम, रोक लो इन्हें। परवरदिगार क्यों, इनसे एक सवाल और करना है। परवरदिगार नमाज का सवाल हो गया, रोजे का हो गया, बकिया तमाम चीजों का हो गया, तो नहीं अभी इनसे सवाल और करना है। परवरदिगार क्या आवाज आएगी, अनबिलाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, कि इन्होंने नमाज पढ़ी है, अली की मोहब्बत में पढ़ी है। और फिर मौला कायनात जब जन्नत में जाने के लिए पूरे सिरात पे पहुंचेगा तो मौला जो है एक सवाल जरूर करेंगे कि इसीलिए अल्लाह ने मुझे कसीमुल जन्नत वन्नार बनाया। आप फरमाएंगे नमाज़ें का मौला है, रोजे हैं, सारा कुछ है। आप फरमाएंगे ये बताओ कि तुम जन्नत में जाना चाहते हो? हाँ या अली जन्नत में। आप ये बताओ तुम्हारा मेरे बाप के बारे में क्या ख्याल है, मेरे बाप के बारे में क्या ख्याल है? तो जो लोग यहाँ दुनिया में कहते हैं ना कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है और वो नौज़ बिल्लाह कहते हैं, नौज़ बिल्लाह खातम बदाइन हजार मरतबा तौबा, वो ये कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह अबू तालिब जो है वो जहन्नम में कलमा नहीं पढ़ा था। तो मौला फरमाएंगे शायद इसी दिन के लिए अल्लाह ने मुझे कसीमुल जन्नत वन्नार बनाया। आज अगर एक के बाप को जहन्नम में न भेजो तो मेरा नाम अली इब्न अबी तालिब। हमें अल्लाह ने कसीमुल जन्नत वन्नार बनाया। तो कायनात में अली के जरिए से अल्लाह ने जो है इज्जत इस्लाम को बख्शी और इस्लाम जो है वो कामयाबी की मंजिल पर तक पहुंचा तो अली इब्न अबी तालिब के जरिए से। आज जो है और अब इस्लाम जो आज जो कहता हुआ, मैं एक जुमला कहता हुआ जल्दी से गुजर जाऊं, इस्लाम जो है इस्लाम के ऊपर दो शख्सियतों के एहसान थे, दो शख्सियतों के एहसान, एक खदीजा का, एक अबू तालिब का। खदीजा का माल, अबू तालिब की जानिसारी, और उम्मत ने दोनों के एहसानों को भुला दिया, दोनों के एहसान को भुलाया। खदीजा के भी एहसान को भुलाया, अबू तालिब को भी एहसान को भुलाया। तो अल्लाह ने कहा है खदीजा और अबू तालिब घबराओ नहीं, हमारा काम है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। परवरदिगार किस तरीके से एहसान का बदला एहसान से देगा? मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं खदीजा और अबू तालिब को एहसान का बदला एहसान से दूं। परवरदिगार किस तरीके से देगा? मैं खदीजा, तवज्जो कीजिएगा, मैं खदीजा की बेटी लूंगा, अबू तालिब का बेटा लूंगा, दोनों का हक कर दूंगा। कयामत तक नस्ल खदीजा और अबू तालिब चलती रहेगी और कुरान कहेगा अली और फातिमा की शादी नहीं है, मारा जरूर है, ये दो दरियाओं का संगम है। कयामत तक नस्ल खदीजा और अबू तालिब चलती रहेगी। ये एहसान है अबू तालिब का और एहसान है जनाब खदीजा का। तो अल्लाह तआला देखो जो भी इज्जत चाहता है वो इस दर पे झुकता चला जाए, उसे इज्जत मिलती चली जाएगी। तो अल्लाह तआला मन काना जो भी है कायनात में, काला हो, गोरा हो, सफेद हो, सियाह हो, जो भी हो, वो जो है अजमी हो, अरबी हो, तो आले मोहम्मद के दर पे झुक जाएगा, हम उसे इज्जतों से नवाज देंगे। तो आले मोहम्मद के दर से हट जाएगा तो समझ लेना कि हम उसको जिल्लतें, उसका आज दुनिया जो है उम्मत मुस्लिमा आज जो जलील ख़ार हो रही है ना यहूद नसारा के जरिए से, उसका सबब ये है कि आले मोहम्मद के दर को छोड़ा, नबी और औलाद नबी के दर को छोड़ा। इस दर से अगर वाबस्ता होते तो आज जलील ख़ार ना होते। पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, पांचवें इमाम से सवाल किया, मौला ये जो है नजरान के ईसाई ये जो है ये बड़े खुशहाल है, आज दुनिया में भी देखें यहूदी ईसाई जो है बड़े कामयाब है। कमाना नजरान के ईसाई बहुत कामयाब है, इनकी खेतियां बड़ी शादाब है, इनके खजूर के बागात जो है बड़े जो है समावर है, ये सारा कुछ इनके साथ क्यों है? पांचवी इमाम ने मालूम क्या शाह फरमाया? तो शाह फरमाया तुम्हें पता है क्यों वो कामयाब है? आया फरमाते रसूल क्यों? कहा वो जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसका एहतराम करते हैं। अगर यहूदी
یہودی جناب عزیر کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، حد غلو تک لے جاتے ہیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی دیکھیں حد غلو تک لے جاتے ہیں، یعنی اس منزل پر اگر امت جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کا احترام بھی کرے، یہ واحد امت رسول ہے جو رسول کا کلمہ بھی پڑھتی ہے اور احترام یہ دیکھیں اذان میں تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور رہیں گے، ہیں کا مطلب ہیں اور رہیں گے بھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں حاضر و ناظر نہیں ہیں رسول اور رہیں گے، اس کا مطلب ہے کا مطلب حاضر بھی ہیں اور رہیں گے کا مطلب ناظر بھی ہیں۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اس دنیا سے چلے گئے، سچ بتائے سلام کرنا کیا بڑی شفاعی سی مثال، سلام کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، سنت ہے، تاکید کی گئی، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، مردے کبھی جواب دیتے کسی؟ اگر نعوذ باللہ رسول مر گئے ہیں تو نماز میں پھر سلام کس کو کرتے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں نا، ہر نماز میں ہر مسلمان کہتا ہے، تو جواب سلام دینا واجب ہے۔ اگر ہم رسول کو سلام کریں گے تو رسول جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ تو مردے تو جواب نہیں دیتے، اس کا مطلب سوال کر رہے سلام کر رہے تو رسول جواب بھی دے رہے ہیں اور تمہارے کان اس قابل نہیں ہیں کہ تم رسول کا جو ہے توجہ کیجئے گا کہ رسول کی عظمت کو اگر سمجھنا تو ہمارے علماء نے بتایا کہ رسول کی عظمت کیا ہے۔ ایک شعر جو ہے ایک عیسائی پادری نے کہا پیغمبر کے لیے، پیغمبر کی شان میں اس نے توہین آمیز مصرع کہا عیسائی پادری، اور اس نے جو ہے مصرع میں کہا کہ فلک پر حضرت عیسیٰ اور محمد سا بشر نیچے، اس نے توہین کا پہلو نکالا تھا شعر میں، یاد رکھو، وہ کہنا چاہتا تھا حضرت عیسیٰ چرخ چاروں پر زندہ ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے۔ اچھا یہ ایک مصرع کہہ کے چلا گیا، ہمارے شاعر تھے ہندوستان کے جن کا نام تھا قیس زنگی پوری، ان کے پاس چلا گیا، ان سے کہنے لگا میں نے ایک مصرع کہا ہے، دوسرا مصرع مجھ سے نہیں کہا جاتا ہے۔ ان کا پہلا مصرع تم نے کہہ دیا، دوسرا مصرع ہم سے نہیں کہا جانا، اگر آپ کہہ دیں وہ سمجھ گئے کہ یہ توہین اس میں نکالنا چاہتا ہے، اور دیکھیں کس انداز سے قیس زنگی پوری نے بہترین انداز ادا کیا مصرع ثانی کا، انہوں نے کہا تمہارا پہلا مصرع کیا؟ کہتا فلک پر حضرت عیسیٰ اور محمد صاحب بشر نیچے، تو قیس زنگی پوری کہتے ہیں سمندر میں اگر دیکھو حباب اوپر گوہر نیچے، سمندر میں اگر دیکھو حباب اوپر گوہر نیچے، یعنی سمندر میں پانی کے اوپر پھیل ہوتا ہے اور جواہرات سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، تو فلک پر حضرت عیسیٰ محمد صاحب بشر نیچے، سمندر میں اگر دیکھو حباب اوپر گوہر نیچے۔ اور یہی سوال سید حسین علیہ اللہ مقاموں سے آ کے ایک عیسائی پادری کہنے لگا آپ یہ بتائیں حضرت عیسیٰ مرتبے میں افضل ہے یا پیغمبر ختمی مرتبہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء سے افضل و برتر والا جو ہے پیغمبر ختمی مرتبہ، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات اس کائنات میں افضل و برتر والا ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارے مسلمان، پیغمبر سے افضل اللہ کے بعد کوئی اور نہیں ہے، اور ہم پیغمبر کو سب سے افضل و برتر والا، ہم پیغمبر سے جو دنیا ہم سے کہتی ہے نا کہ آپ جو ہے پیغمبر سے کسی کو بڑھا دیتے ہیں، پیغمبر کے پہلے کوئی حد تو بتائے کہ رسول کی حد کیا ہے، جس کی حد کو اللہ نے بیان کر رہا تو ہم اس کی حد سے ہم حد کسی سے بڑھا ہی نہیں سکتے، بڑھایا اسے جاتا ہے جس کی حد پتا ہو، جس کی حد ہی پتا نہ ہو اسے کسی حد سے بڑھایا جائے گا۔ لیکن ہمارے بارے میں اگر آپ کو پتا ہو تو آپ ہمارے لیے القابات لگائیں تو کہنے والا ہمارا استاد ہی ہم سے بڑا جو ہے وہ کہے گا یہ حد سے بڑھا رہا، اس منزل پہ یہ نہیں ہے تو طالب علم ہے اور اس کو آپ حد سے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ آل محمد کے بارے میں کہے کہ ہم نے بڑھا دیا، ناقص کبھی کامل کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ناقص کیا کرے گا؟ ناقص کبھی تعریف کر سکتا ہے کامل؟ آل محمد کو اللہ نے کامل خلق کیا، اور ہم جو ہے جاہل آتے ہیں، معاذم آتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے کوئی حد سے کیا پڑھائے گا؟ آل محمد کا وہ جو ہے عیسائی پادری آگے کہتا ہے آپ سے میرا سوال ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے کہا پیغمبر سے افضل و برتر والا کوئی ذات ہے ہی نہیں،
نے کہا نہیں میری بات آپ ایسے نہیں سمجھیں، مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کیا؟ کہتے دیکھیں ایک چوراہا ہے، توجہ کیجیے گا، ایک چوراہا ہے، اس چوراہے کے اوپر ایک شخص سو رہا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا۔ آپ یہ بتائیں ایک مسافر دور سے چلتا ہوا آیا، چوراہے پہ جب پہنچا تو راستہ بھول گیا، راستہ کس سے پوچھے گا؟ جو سو رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا، یہ جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا؟ سید حسین علیہ اللہ مقام ظاہر میں جو جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھے گا، سوتے ہوئے کی جگہ پہ راستہ پوچھنا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو عیسائی پادری کہنے لگا عیسائیت کو فتح ہوئی محمدیت کو، توجہ کیجیے گا، عیسائیت کو فتح ہوئی محمدیت کو شکست تھا۔ وہ کیسے؟ جو سو رہا ہے وہ آپ کا نبی ہے اور جو جاگ رہا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے ظاہری طور پر پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے اور حضرت عیسیٰ چل گئے چہاروں پر زندہ۔ انہوں نے کہا جو جاگ رہا ہے وہ آپ کا نبی ہے اور جو سو رہا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ عیسائیت کو فتح ہوئی محمدیت کو شکست۔ سید حسین علیہ اللہ مقام نے کہا نہیں تم نے بات کو سمجھا نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھ مثال تو تم نے دی ہے، مثال کو سمجھا نہیں۔ کہا دیکھ سونے والا چوراہے پہ سو رہا تھا، جاگنے والا بیٹھا تھا، مسافر دور سے چلتا ہوا آیا اور آنے کے بعد یہ بھول گیا کہ راستہ کدھر ہے، تو اس نے جاگنے والے سے کہا جاگنے والے یہ بتا دے راستہ کدھر ہے؟ تو جاگنے والے نے کہا بیٹھ جا، ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ سونے والا اٹھے تو راستہ پوچھے۔ سونے والا اٹھے تو راستہ پوچھیں، تو اس کا مطلب یہ بتا دیا کہ جب سونے والا اٹھے تو یہ بتایا کہ وہ یہ جو ہے سونے والا۔ آپ سمجھ میں آیا کہ عیسیٰ چل کے چہاروں پر کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ نے اسی لیے کہا میں نے محمد کے لال کو بھی زندہ رکھا ہے اور مریم کے لال کو بھی زندہ رکھا۔ روز ظہور دیکھ لینا، مریم کا لال بھی آئے گا، محمد مصطفیٰ کے لال بھی آئے گا، محمد مصطفیٰ کا لال امام ہوگا، مریم کا لال مامون ہوگا۔ تقدم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا و مولا، آپ جس کا عیسیٰ چرخ چہاروں پر انتظار کر رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کا لال ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اسلام کو جو عزت بخشی ہے وہ ان کے ذریعے سے بخشی ہے۔ اور اگر دیکھ عزت کو چاہے تو جو بھی عزت کا طلبگار ہے وہ یہ جان لے کہ تمام عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ توجہ کیجیے، اب یہی پر آ کر ایک روایت کا جملہ حضرات کی خدمت، حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا اس دنیا میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں پوشیدہ کر دیا۔ دنیا میں میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ لوگ دنیا میں ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں تو لوگوں کو وہ چیزیں کہاں سے میسر ہو جائیں۔ آپ میں نے 5 چیزوں کا، پہلی چیز اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا عزت کو میں نے اپنی فرما برداری میں پوشیدہ رکھا ہے۔ لوگ بادشاہوں کے درباروں میں تلاش کرتے ہیں، عزت کو میں نے اپنی فرما برداری میں، اور اسی لیے کہا وَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کر رہا ہو اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اللہ نے اپنی فرما برداری میں جو ہے عزت کو رکھا ہے۔ جتنا انسان اپنے رب کا فرما بردار ہوتا چلا جائے گا اتنی جو ہے عزتیں پاتا چلا جائے گا۔ اور مولا کائنات نے اسی لیے ارشاد فرمایا مَن يَخَافُ اللَّهَ لَا يَخَافُ شَيْئًا، جو اللہ سے ڈر رہا ہو کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کا خوف دیکھیں، اللہ کا خشیت پروردگار، یعنی خشیت پروردگار کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ گناہ سے ڈرنا، گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنے کا نام جو ہے وہ خشیت پروردگار۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم درندے سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈرے، نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے بندے میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کسی بندے کو جو ہے، لیکن بندہ خود بخود جو ہے وہ جہنم میں جو جانا چاہے تو پھر جو ہے اسی لیے اللہ نے کیوں جہنم کو خلق کیا؟ کہا اس لیے خلق کیا کہ اگر ساری کائنات علی کی محبت پہ جمع ہوتی، جن و انس اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی جہنم کو خلق نہ کرتا۔ تو اللہ نے کہا عزت کو میں نے اپنی فرما برداری میں پوشیدہ رکھا ہے۔ لوگ بادشاہوں کے درباروں میں، لیکن 5ویں امام محمد باقر کا صحابی ہے، 5ویں امام کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حشام کے دربار میں ہر روز جا کے بیٹھتا تھا۔ حشام میں عبد الملک کے دربار میں جا کے یہ بیٹھتا تھا، حشام کے دربار میں گیا، جا کے بیٹھتا تھا، ہر روز جاتا تھا۔ ایک روز جا رہا تھا، جانے سے پہلے کہنے لگا
چلو میں آج اپنے امام کے پاس چلا. امام کے پاس آیا, جیسے امام کے پاس بیٹھا دست مبارک چوم کے بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد امام نے دیکھا, چہرہ دیکھ کے دیکھے امام کہتے ہی اسے ہیں جو قیافہ شناس ہو. امام نے پہچان لیا کہ کہیں اور جانے کا ارادہ ہے. امام نے کہا کہیں اور جانے کا ارادہ ہے؟ جی مولا میں ہر روز حشام کے دربار میں جاتا ہوں. کہتا جیسے میں نے امام سے یہ جملہ کہا نا, امام کے چہرے سے غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے. میں نے کہا مولا اگر آپ مجھے منع کریں گے تو آج کے بعد سے حشام کے دربار میں نہیں جاؤں گا. ارشاد فرماتے ہیں تجھے پتا ہے ہم آل محمد کسی کو دنیا طلب کرنے سے منع نہیں کرتے. آپ نے دیکھیں ہمارے یہاں ہمارا شدت پسندی ہر طرف ہے. شدت پسندی ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بہت زیادہ دیندار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کو ترک کر دو. ان سے جب پوچھو کیوں, کہتے ہیں دنیا تو احمد معصوم نے منع کیا دنیا ترک کرنے. نہیں, کسی معصوم نے دنیا طلب کرنے سے منع نہیں کیا. یاد رکھیے کہ دنیا دو قسم کی دنیا ہے. ایک دنیا وہ ہوتی ہے جو انسان کی آخرت بھلا دیتا ہے, جو دنیا آخرت بھلا دے. معصوم نے کہا اس دنیا کے قریب نہ جانا. جو دنیا تمہاری آخرت بنائے اس دنیا کو حاصل کرنا. جب وہ دنیا ہوگی تو آخرت بناؤ گے نا. آپ کے پاس ذہنی سکونی نہ ہو, آپ کے پاس جو ہے کوئی چیز کوئی کاروباری نہ ہو, آپ گھر میں آئے آپ کے گھر میں سکونی نہ ہو, آپ سکون سے عبادت نہ کر سکے, آپ کس طریقے سے اللہ کی بات. دنیا ہوگی تو آپ دنیا کے ساتھ چلیں گے نا. تو کسی معصوم نے دنیا طلب کرنے سے منع نہیں کیا تھا. دنیا ہم آل محمد کسی کو دنیا طلب کرنے سے منع نہیں کرتے. کہتا تھوڑی دیر امام خاموش رہے اور خاموش رہنے کے بعد ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے ہم آل محمد بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے 12 اماموں میں سے کسی امام کو بادشاہوں کے درباروں میں اپنی حاجت لے جاتے ہوئے نہیں دیکھو گے. اگر کوئی دکھا دے کہ ہمارا امام کسی بادشاہ کے دربار میں گیا ہو, نہیں. بادشاہوں نے جب مشکلات میں گھرے ہیں تو اماموں کو بلایا ہے تو امام ان کی مدد کے لیے گئے ہیں. امام کسی کے پاس اپنی حاجت لے کے وہ کیا حاجت لے کے جائے گا جس کے ہاتھوں کا دھوبن جو ہے زر و جواہرات ہو. دنیا جو ہے دنیا جس کو دینا جن کو دنیا دینا آتی ہو وہ دنیا کسی سے کیا طلب کریں گے. وہ لوگ جو ہے جو خود مانگنے والے ہوں وہ ہمارے اماموں کو کیا دیں گے. ارشاد فرمایا ہم آل محمد بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. لیکن شعر بہت خوبصورت مجھے یاد آ گیا. شاعر نے شعر کہا ہے کہ دیکھو بڑے لوگوں سے ملنے میں ذرا سا فاصلہ رکھنا. جو بادشاہ دولت مند ہوتے نا ان سے جو ہے بڑے لوگوں سے ملنے میں ذرا سا فاصلہ رکھنا. جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا. جہاں دریا سمندر سے ملا دریا میں کیوں نہیں رہتا. جب دریا سمندر سے مل جائے تو دریا اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے. اسی جگہ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہاری اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی. لوگ بڑے ہی لوگوں کو یاد رکھتے ہیں اور پھر تمہیں جو ہے تمنّت کرنے والوں میں پسند کرتے ہیں کہ یہ تو خوشامدی ہے, یہ فلانا ہے, یہ وہ ہے. اور یہ بڑے لوگ کا ہم آل محمد بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھنے کو اچھا نہیں سمجھتے. کہا مولا کیوں؟ کہ 3 بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھنے سے. کہا مولا وہ کون سی؟ کہا پہلی عادت یہ طمع پیدا ہوتی ہے, لالچ پیدا ہوتی ہے, لالچ پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز مولا بری عادت انسان اپنی موت بھول جاتا ہے. اور جتنے جو دولت مند اپنی موت سے ڈرتے ہیں نا اتنا غریب آدمی نہیں ڈرتا ہے. موت سے بھول جاتے ہیں. تیسری چیز مولا انسان اپنی آخرت بھلا بیٹھتا ہے. آل محمد کے پاس آنے سے آخرت بنتی ہے. اسی لیے کہ آل محمد سے جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنے تمہاری آخرت بنتی چلی جائے گی. تو یہ بتایا کہ ہم نے دنیا طلب کرنے سے منع نہیں کیا. اور وہی 5ویں امام توجہ کی جائے جلدی سے 5ویں امام محمد باقر آپ کا لگا ہے باقر العلم النبیین. آپ جو ہے باقر کی معنی ہے ہر گتھی کو سلجھانے والا, ہر گرہ کو کھولنے والا. جو علمی گتھیاں ہوتی تھی نا ان کو سلجھاتے تھے امام محمد باقر علیہ السلام. اب امام کا یہ واقعہ ہے
5 साल का आपका सिन था। कैद शाम से जब आप फरमाते मेरी रिहाई हुई और हम आले मोहम्मद जो है मदीने की तरफ जो है चले थे। जब जा रहे थे जाते हुए कहते हैं मुकाम पर हम शाम में पहुंचे, एक दैर राहिब पड़ा, राहिब का एक इबादत खाना। कहते हैं दैर राहिब के पास से जब हम गुजरे तो हमने देखा लोगों को बहुत बड़ा इज्तिमा, मजमा है बहुत ज्यादा लोगों का। जैसे कहते हैं हमने मजमा देखा तो इमाम कहते हैं मैं जाके वहाँ खड़ा हो गया। तो मैंने लोगों से पूछा भाई यहाँ क्यों इतने लोग जमा हुए? कहने लगे हमारा राहिब जो है साल में 1 मरतबा अपनी ज़ियारत करवाता है। ज़ियारत करवाता है तो आज उसकी ज़ियारत का दिन है तो हम लोग ज़ियारत करने के लिए जमा हुए हैं। कहते जैसे ये जुमला कहा तो इमाम कहते मैं वहाँ खड़ा हो गया, हम भी उसका इंतजार करने लगे, देखेंगे राहिब क्या कहता है। जो है थोड़ी देर के बाद जैसे वक्त मुकर्रर हुआ राहिब घर से बाहर आया, उसने सारे मजमे को देखा, पूरा मजमा जो आया उसकी ज़ियारत, सारे मजमे को देखने के बाद मौला फरमाते उस राहिब की निगाह मेरे ऊपर आकर रुक गई। जैसे इमाम के ऊपर उसकी निगाह रुकी, इमाम से पूछने लगा आप हम में से हैं? कहते पूरे मजमे से उसने किसी से कोई सवाल नहीं किया, इमाम से सवाल करता आप हम में से हैं? इरशाद फरमाया नहीं मैं उम्मत मोहम्मद से, मैं उम्मत मोहम्मद का मानने वाला, उम्मत मोहम्मद। जैसे ये जुमला का उसने कहा अच्छा आप उम्मत मोहम्मद से तो आप मुझसे कुछ पूछने के लिए आए? आपने कहा नहीं। आप मुझसे कोई सवाल करने आए? आपने कहा नहीं। आप उलमा में से हैं या जुहला में से? इमाम ने इरशाद फरमाया मैं जाहिल नहीं हूं। कितना खूबसूरत जवाब दिया, मैं जाहिल नहीं हूं। हालांकि अगर जो इल्म माकाना वमा यकून का मिस्दाक था वो कहते था मैं आलिम हूं, उससे बड़ा कायनात में कोई आलिम नहीं है। ये इमाम ने इंकिसारी दिखाई, मैं जहला में से नहीं हूं। राहिब जो है अपने जमाने का बहुत बड़ा इमामतदार था, समझ गया कि जो शख्स कह रहा कि मैं जाहिल नहीं हूं तो आलिम है। आप मुझसे कुछ पूछने के लिए आए हैं? कहा नहीं। अच्छा आप मुझसे पूछने के लिए नहीं, आप उलमा में से तो मैं आपसे पूछ लूं। आपने वैसे ही जवाब दिया जैसे आपके जज देते थे, जो तुझे सवाल करना हो सवाल कर ले, सवाल करके सवाल करना है। अब 5 साल का सिद्धा इमाम मोहम्मद बाक़िर का एक मरतबा कहता अच्छा अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे चंद सवालात हैं, मेरे सवालों का जवाब दे दे। का सवाल क्या? मेरा पहला सवाल ये है कि आप मुझे इतना बता दें, आप मुसलमानों का अकीदा है कि आप जन्नत में जाएंगे और जन्नत में जाने के बाद जन्नत की नेमतें खाएंगे, जन्नत में दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें, मेवाजात, ये सारी चीजें आपका अकीदा है। आपने साथ फरमाया बिल्कुल, कहा वहाँ खाया भी जाएगा पिया भी जाएगा, लेकिन इंसान जन्नत में नेमत जन्नत को इस्तेमाल करेगा, लेकिन जन्नत की नेमतें खाने पीने के बाद जन्नत में इंसान बौल बराज नहीं करेगा, यानी खाएगा पिएगा पेशाब में खाना नहीं होगा। तो इसकी कोई आप दुनिया में मुझे मिसाल पेश कर सकते हैं? अभी मान सकते हैं अब वही जवाब दे सकता तो इल्म माकाना वमा यकून का में मौला नेमतें खाई भी जाएंगी पी भी जाएंगी, न वहां बोल होगा न बराज होगा। तो एक मतलब जैसे ये जुमला कहा दुनिया में कोई मिसाल, इमाम ने इरशाद फरमाया दुनिया में इसकी मिसाल है। मौला वो कौन सी? एक बच्चा माँ के शिकम में होता है, खाता भी है पीता भी है, पेशाब पैखाना नहीं करता। अब कहता मौला पहले सवाल का जवाब तो आपने दे दिया, मौला दूसरे में मेरी आपका अकीदा है कि जन्नत में नेमतें खाई जाएंगी, लेकिन जितनी खाई जाती रहेंगी वहीं की वहीं जो नेमतें रहेंगी, जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी। हालांकि जो चीज खाई पी जाती कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन आपका अकीदा जन्नत की नेमतों में कोई कमी नहीं आएगी। इमाम ने इरशाद फरमाया जन्नत की नेमतों में खाए वाले खाते रहेंगे, सैर होते रहेंगे, लेकिन जन्नत की नेमतों में कोई कमी। मौला दुनिया में कोई मिसाल? इरशाद फरमाया राय दुनिया में इसकी मिसाल तुझे दे दूं? तो मौला दे दीजिए। कहा देख अपने दायरे में तू एक चिराग जला के रख, एक चिराग की लौ जल रही होगी और उससे तेरा दर रोशन होगा, उसी एक लौ से दूसरे 1000 चिराग जला ले, पहली चिराग की रोशनी पर जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। यही हाल जन्नत की नेमतों का है, लोग नेमतें जन्नत खाते रहेंगे, जन्नत की नेमतों में कोई कमी नहीं आएगी। सवाल का जवाब मिल गया। एक मरतबा हैरान था, क्या कहता अब
میرا ایک آخری سوال آپ سے ہے، بہت سے سوال امام سے کیے تھے، کہ آخری سوال میرا یہ ہے، ایک سوال یہ کرتا ہے، کہتا مولا وہ وقت مجھے بتا دیں نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وقت وہ کون سا ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا وہ وقت جو ہے طلوع آفتاب کا وقت ہے۔ طلوع آفتاب سے چند لمحہ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا یہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں۔ مولا کی فضیلت کا اتنا بابرکت یہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت جو ہے مردے میں بھی جان پڑ جاتی ہے، بیمار کو شفا مل جاتی ہے، یہ استجابت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اس دن میں جو ہے اس دعا میں اللہ جو ہے اپنی نعمتیں رحمتیں جو ہے تقسیم کر رہا ہے۔ اور ہمارے بزرگ حضرات کہتے تھے نا، ابھی بھی بزرگ حضرات کہتے ہیں نماز صبح کے لیے جب اٹھو تو اس وقت تک نہ سو جب تک سورج کی کرنیں نہ پھول جائیں۔ یہ تقسیم رزق کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے فرزند رسول میرا آخری سوال ہے، کہ وہ آخری سوال کیا ہے؟ تو آخری سوال یہ ان دو بھائیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ دیکھیں بہت سخت سوال تھا، ایسا سوال یہ وہ شخص نہیں بتا سکتا جس نے انبیاء کے زمانے کو نہ دیکھا ہو۔ مولا ان دو بھائیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ دو بھائی ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن موت آئی۔ ایک بھائی کی عمر 150 سال ہے اور ایک کی عمر 50 سال ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ناممکنات میں سے تھا نا، لیکن جس کی نگاہ کائنات کے اوپر ہوگی وہی بتائے گا، جو کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا۔ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہہ رہا ہے وہ تو نبی ہیں۔ والا وہ کون سے؟ کہا ایک عزیر ہیں ایک عزیز ہیں، اور قرآن نے دونوں کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ بھائی ہم مولا ان کے بارے میں کچھ تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ قرآن نے دونوں کے واقعے جناب عزیر اور جناب عزیز کہا یہ دونوں بھائی ایک دن پیدا ہوئے، دونوں نبی ایک ہی دن پیدا۔ 30 سال تک دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ زندگی گزاری، اور گزارنے کے بعد جناب عزیر ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے ہوئے جناب عزیر یہ کہنے لگے کہ اللہ نہ جانے مرنے کے بعد کس طریقے سے مردوں کو جب مردہ مٹی میں بالکل مل جائے گا اس کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ جناب عزیر نے جیسے یہ خیال کیا اللہ نے فوراً ملک الموت کو بھیج دیا اور جناب عزیر کی روح قبض کر لی۔ لیکن جناب عزیر کے پاس ان کا گدھا بھی تھا، تازہ کھانا، قرآن پورے واقعے کو نقل کر رہا، تازہ کھانا رکھا تھا اور نبی کے پہلو میں ایک گدھا تھا۔ اللہ نے جناب عزیر کی روح قبض کر لی اور گدھے کی روح، دونوں جو ہے وہ 100 سال تک وہیں پر پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے جناب عزیر کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد 100 سال جو ہے نبی کے پاس جو ہے گدھا پڑا رہا۔ اس گدھے کو جب زندہ کر دیا نا اور جناب عزیر کو، تو جناب عزیر سے اللہ نے پوچھا عزیر کم لبثت، کتنا سوئے؟ تو جناب عزیر نے کہا لبثت یومن او بعض یوم، پروردگار ایک دن یا اس سے بھی کم سویا۔ اللہ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، اور عزیر 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ 100 سال تک نبی اور ان کے پہلو میں گدھا سوتا رہا، لیکن 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو گدھا کا گدھا ہی رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے توجہ کیجیے گا، لیکن نبیوں کے پہلو میں گدھوں کی تاریخ بڑی پرانی تاریخ ہے۔ نبی جو ہے نبی میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، قرآن نے کہا جناب عزیر اور ان کا گدھا جناب عیسیٰ اس کے ساتھ گدھا، اس کا مطلب نبیوں کے ساتھ گدھوں کی تاریخ جو ہے وہ پرانی ہے۔ نبیوں کے ساتھ گدھے ہوا کرتے تھے، بہت سے گدھے ہوئے، تو جو ہے اللہ نے کہا نبی گدھے کو زندہ کیا، اور ان کو بھی جو ہے زندہ کرنے کے بعد جو ہے بتایا تھا 100 سال کے بعد عزیر تم 100 سال تک سوتے رہے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا عزیر دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں کیسے زندہ کروں گا۔ اور زندہ کرنے کے بعد جناب عزیر پھر اپنے عزیز بھائی کے ساتھ 20 سال تک زندہ رہے۔ امام شاہ فرماتے ہیں راہب ایک نبی کی عمر 50 سال تھی، دوسرے نبی کی عمر 150 سال تھی۔ ایک مرتبہ راہب جیسے یہ جملہ سنتا ہے اپنے سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہتا ہے زمانے والوں سنو، جب تک یہ بچہ شام کے حدود میں ہے کوئی مجھ سے سوال نہ کرے، یہ بچہ علم تعلیم میں ماکانا وما یخون کا مساق ہے، اور اس میں تمام وہ صفات پائی جاتی ہیں جو میں نے توریت میں پڑھی ہیں۔
पाई जाती हैं। और फिर जो है पैगंबर का रिसालत का कलमा पढ़ता है ईसाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। कितना मंजिल और मुकाम थी जहाँ राहिब ने इमाम मोहम्मद बाकिर के नाना का कलमा पढ़ लिया। लेकिन एक राहिब वो भी है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया था। इमाम हुसैन के पास आया था ना, पैगंबर के पहले आया पैगंबर के पास, कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी औलाद नहीं, मेरे लिए दुआ कर दें। पैगंबर ने दुआ की और दुआ करने के बाद कहा राहिब तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जिब्रील ने मुझे लौह महफूज में कोई औलाद नहीं, जैसे ये जुमला कहा कोई औलाद नहीं, तो एक मर्तबा मायूस होकर वापस जा, अभी वापस गया था कि मतलब रास्ते में इमाम हुसैन थे। राहिब कहाँ गया? कहा आपके नाना के पास। कहा किस लिए? कहा औलाद के लिए दुआ करवाने के लिए। क्या कहा मेरे नाना ने? कहा मेरे आपके नाना ने कहा मेरी किस्मत में लौह महफूज पे कोई औलाद नहीं। जैसे ये जुमला सुना हाथ पकड़ा, मेरे नाना की बदबू से मायूस होकर चला गया। हुसैन को ये बहारा नहीं, हाथ पकड़ के लेके आए, नाना आपने इसको क्या कहा? कहा बेटा अभी जिब्रील ने मुझे खबर दी है इसकी किस्मत में लौह महफूज पे कोई औलाद नहीं। इरशाद हुआ नाना मैं हुसैन ने अल्लाह की बारगाह से उसे एक बेटा दिया, दो बेटा दिए, तीन बेटे दिए। जब 7 पे पहुंचे ना, जैसे 7 पे पहुंचे इमाम हुसैन तो जिब्रील आए और आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह हुसैन के तुफैल में अल्लाह ने राहिब को 7 बेटे अता कर दिए। लेकिन राहिब को जब 7 बेटे मिल गए ना, तो एक मरतबा इमाम हुसैन के कदमों पे गिर के कहता है मौला आज मुझे औलाद तो दिलवा दी, लेकिन आज ये वादा करें कि मेरे घर जरूर तशरीफ लाइए। मौला मेरे घर तशरीफ लाइएगा। इरशाद फरमाया राहिब जा मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तेरे घर आऊंगा, लेकिन ये वादा नहीं करता कब आऊंगा जरूर, लेकिन तुझसे वादा ये नहीं वक्त का वादा नहीं करता। आऊंगा मैं हुसैन जरूर, लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु तक पहुंचे जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला और सरहाय शोदानों के नेज़ा में जब पहुंचे ना, और राहिब के जो कूफे में जो काफिला पहुंचा राहिब के घर के पास से गुजरा ना, सारे हुसैन लोग के नेज़ा के ऊपर कुरान की तिलावत कर रहा था। तो इसे तिलावत करते हुए राहिब की ज़ौजा अपनी छत पे खड़ी हुई सारे हुसैन को देख रही थी ना। अब रात हो गई जब ना, तो एक मरतबा राहिब की ज़ौजा दौड़ी हुई राहिब के पास आई, कहती है राहिब एक सर जो है कुछ बीबियां लाई गई हैं, कुछ कैदी बाजारों में लाए गए हैं जिनको कह रहे हैं बागी कह रहे हैं। उन सरों को एक सर है नो के नेज़ा पर, कुछ तवील नो के नेज़ा पर कुरान की तिलावत कर रहा है। राहिब उस सर को एक रात के लिए मेरे घर में मेहमान रख ले, मुझे जो भी दौलत देनी पड़े दे दे, लेकिन राहिब शिम के पास आया, शिम रात के तुमने यहाँ कयाम करना, इस सर को एक रात के लिए मुझे मोहलत दे, मुझे दे दे। राहिब कहता है कि मैंने जो है सर हासिल किया और हासिल करने के बाद जैसे ही अपने घर में लेके आया ना, तो मतलब राहिब कहता है मेरा घर जो है नूर से मुनव्वर हो गया। तो ज़ौजा कहने लगी ये तो कह रहे हैं बागी, लेकिन कोई अल्लाह वाले का सर है, ये अल्लाह वाले का सर है, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, तो किसी अल्लाह वाले का सर है। कहता मैं लेके आया, मैंने सर को जो वो सर जो खून आलू था, दर्द आलू था, मुँह के नैजा बनाया था, तो मतलब सर को लिया जो है मुश्क अंदर से जो है उसको हुस्न दिया, और हुस्न देने के बाद अपने हुजरे में ले जाके रख दिया। रख के जो है कहता है मैं बिस्तर हाथ पर लेट गया, ख्वाब में मैंने क्या देखा, आसमान से एक हमारी चलती हुई आई। राहिब कहता है मेरे घर में उतर गई, अगर फिर जो हमारी उतरी तो हमारी से 4 बीवियां निकली, जनाबे मरियम, जनाबे हव्वा, जनाबे सारा, जनाबे खदीजा, वो 4 बीवियां निकली। और निकलने के बाद उस हुजरे में गई जिस घर में जो हुजरे में सर रखा था, और सर के चारों तरफ बैठ गई और उन्होंने मातम करना शुरू कर दिया। और वो ये कह रही थी वाह हुसैना वाह अलिया, ये करके मातम कर रही थी। तो इसी अपना में राहिब कहता फिर मैंने देखा कि एक राहिब के दरबार घर में गए, एक और हमारी आसमान से उतरी, अरे हमारी का उतरना था। ये मतलब राहिब ने क्या देखा, उस हमारी से कोई और बीवी नहीं बल्कि खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा निकली। और ये कहती हुई मेरे लाल तुमने अपने बचपने के वादे को पूरा कर दिया, राहिब के घर में आ गया। कहते हुजरे में गई, कहते हुजरे में गई, और जाने के बाद उन्होंने वाह हुसैना करके कहता मेरी ख्वाब से आँख खुली, अब जो मैंने देखा कि मेरे मोहसिन का नाम लिया जा रहा है। हुजरे में जो दाखिल हुआ तो हुजरा नूरानी था, खुशबू से मातर था। सर के सामने राहिब बैठ गया, दोनों हाथों को जोड़ के कहता है सर अभी तक मैंने तुझे पहचाना नहीं है कि तू कौन है, लेकिन राहिब ये बच्चा बता दे तू
कौन है? सर से कोई आवाज नहीं आई, वास्ते देना शुरू कर दिए। राहिब से कहता है सर तुझे वास्ता पैगंबर खत्मी मतवक्का बता दे कौन है? कोई आवाज नहीं आई। राहिब तुझे अली मुस्तफा का वास्ता, हसन मुस्तफा का वास्ता, मेरे जो है मोहसिन हुसैन का वास्ता, एक मतवा ये वास्ते दिए, दूसरा से कोई आवाज नहीं आई। एक मतवा कहने लगा राहिब ऐसा मैं तुझे वो वास्ता देने लगा हूँ कि जिसमें तू खामोश नहीं रहेगा। एक मतवा कहता है सर तुझे वास्ता मेरे मोहसिन, तो मुझे तुझे वास्ता पैगंबर की बेटी, जैसे ये जुमला कहने लगा ना एक मतवा आवाज आई राहिब खामोश, मेरी माँ का नाम ना लेना। राहिब को मैं अभी भी नहीं पहचाना, मैं तेरा हुसैन तुम्हें साथ में क्या किए थे। एक मतवा राहिब कहता अल्लाह अकबर, मेरे आका हुसैन ने तोड़ गया, रोजा को बुलाया, आज हुसैन ने वादे को पूरा कर दिया। अल्लाह अकबर, वो हुसैन जिसने वादे को पूरा किया इस अंदाज में। राहिब के घर में पहुंचे वो ये कहते हुए कि राहिब मैं आ गया हूँ। अदादारों को लगाओ जो चंद जुमले आओ और उसके बाद खुदा में मरीज और दुआ आपने क्रिया करना। और ये गिरियों के अय्याम जनाबे ज़ैनब और जनाबे सैयद सज्जाद के जब लुटा हुआ काफिला कूफे में गुजर रहा था ना, तो तमाशा देखने वाले देख रहे थे। एक मतवा सरहाय शोहदा को देखा, एक औरत सरहाय शोहदा को देख रही थी, उसने तमाम सब देखे। एक सहाबी रसूल सैयद सज्जाद के पास आया, उसने कहा मौला तमाम सरमों के नहदा पे मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपके चचा अब्बास का सरमों के नहदा पे नजर नहीं। सब जुमला पढ़ने का आदि नहीं, लेकिन तवज्जो कीजिएगा। कहा मौला तमाम सरमों के नहदा पे हैं, आपके चचा अब्बास का सरमों के नहदा पे नहीं है। कहा देख वो घोड़े की गर्दन में जो सर लटक रहा है तो मेरे चचा अब्बास का सर है। जैसे ये जुमला कहा ना, कहा मौला क्यों के नहदा पे क्यों नहीं बैठता? हम उससे सवाल न कर, पकड़ा लेके आए। चचा ये नाना का साहबी पूछ रहा है आपका सरमों के नहदा पे क्यों नहीं बैठता? शायद से जो सज्जाद उससे कहे जब मैं नो के नहदा पे बुलंद होता हूँ ना, मेरी निगाह ज़ैनब के खुले सर में पड़ती है, मैं ज़ैनब के पर्दे की हिफाजत न कर सका, मैं नो के नहदा से नीचे आ जाता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदादारो रानी पता जब घोड़ा चलता था ना, तो घोड़े के पैरों से अब्बास सफर टकराता था। अल्लाह अकबर, अब्बास से ये बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब्बास नो के नहदा पे नहीं, अब्बास नो के नहदा पे नहीं, घोड़े की गर्दन में लो मुस्लिम दारुल इमारा पे रोए और हुसैन नो के नहदा पर अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे थे। तो मेरी बहन ज़ैनब को कोई न देखे, मंजर देख रही थी, उसने पूरे काफिले को देखा ना, जब बीवियों के ऊपर उसकी निगाह पड़ी कि बीवियों ने अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से किया हुआ है ना, तो एक मतवा तड़प गई। तड़पने के बाद नीचे आई, 4 बरस की बच्ची को देखा ना, हालत न देखी, नीचे उतर के आई, अपनी मालिका के पास जाके कहती है बीवी मैंने बाजार में काफिला देखा है। कहा किसका काफिला? कहा यतीमों का काफिला, बेवाओं का काफिला, असीरों का काफिला। जैसे ये जुमला कहा ना, तो कनीज कहती है, मालिका कहती है मैं यतीमों का तमाशा नहीं देखूंगी। भाभी क्यों? मेरी शहजादी ने मुझे मना किया था कि कभी यतीमों का तमाशा न देखना, बेवाओं का तमाशा न देखना, का तमाशा मैं नहीं देखूंगी। कहने बीवी जरा देर के लिए चले। कनीज ने बहुत ज्यादा इकरार किया, मालिका को कुछ पता नहीं कायनात में क्या हुआ। आई छत के ऊपर कैसे ही देखा काफिले को, अब न रहा गया और नीचे उतर के आई। नीचे उतर के आके कहती है बच्चों को जो देखा ना, बच्ची जनाब सकीना की हालत को, अब न रहा गया, नीचे उतर के आई। जल्दी से खान सजाया, उसमें खाना रखा और पानी रखा। कहीं से जाके खाना और पानी लेकर काफिले में चल। औरत खाना और पानी लेकर काफिले में जैसे जाएगा खत्म कर रहा हूँ। बच्चन जुमले इख्तिताम में मजीद हुआ, खाना और पानी लेके आई। कहती है बीबी इस काफिले में औरतों को सरदार कौन है? ने इशारा किया जनाब ज़ैनब की तरफ। शहजादी ज़ैनब के पास खाना और पानी लाई। कहती है बीबी ये बच्ची यतीम भी है, ये बच्ची असीर भी है, इस बच्ची को ये खाना खिला दे और पानी पिला दे, लेकिन जब ये बच्ची खाना खा ले और पानी पी ले तो कुछ गरीबुल वतन के लिए 2 दुआएं करवा देना। जैसे दुआओं का मामला आया ना, ज़ैनब तरफ नहीं, वो सकीना खाना बाद में खाना, पानी बाद में पीना। तेरी दुआ क्या है? अभी भी मेरी पहली दुआ ये है, जैसे ये बच्ची यतीम हुई है ना, मेरे बच्चे यतीम ना हो। शाम गनीमा में दामन जला था, जले हुए दामन को फैलाया, तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, उसके बच्चों को यतीमी से बचाना, उसके बच्चों को असीमी से बचाना। पहली दुआ खत्म हुई, कभी भी मेरी दूसरी दुआ क्या है? कभी भी मेरी दूसरी दुआ ये है, खुदा जल्द वक्त लाए और मैं मदीने जाऊं, मदीने का नाम सुना, ज़ैनब तड़प गई, हाय कोई मिल गई जानने वाली, कोई मिल गई पहचानने वाली। ज़ैनब ने कहा मदीने
के घर का नमक खाया, हुसैन के घर में पली बड़ी हूँ, कहा और भी तेरा कोई मदीने में है, अभी भी मेरी शहजादी है, का तेरी शहजादी का नाम क्या है? सुनिएगा। और मैंने मजीद खबर की तो आपके दिए को कबूल फरमाए और नैयर साहब के बयान की तौफीकात के इजाफा फरमाए। काटते में तेरी शहजादी रहती है, कहा भी शहजादी, का तेरी शहजादी का नाम क्या है? तेरे नाम पूछा, अपने भाई जो किताब में हुई इस नजर आगा में अपनी शहजादी का नाम नहीं ले सकती। साहब जैसा भाई है, अली अकबर जैसा भतीजा है, करीब आ गया, हर एक बना के कहा अपनी शहजादी का नाम बता दे। मतलब कहती है मेरी शहजादी का नाम है ज़ैनब देवी। ज़ैनब को देखेगी तो पहचान देगी, कभी भी ज़ैनब को न पहचाना तो किसको पहचानूंगी? काजों का ज़ैनब पे आगोश ने बुलाया है, कैसे वो जुमला कहा ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया, कहाँ पहचाना एक मैं ज़ैनब दोनों के नैना पे होता है, उम्मे हबीबा मदीना उतर गया, हुसैन मारे गए, ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियां बांधी गई, दयार बदलार खिलाया गया।
سے بیویوں کو سجا دلا رہے ہیں، زندہ 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 سے بیویوں کو سجا
दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा 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 दिला रहे हैं। वापिस वतन को शायद, वापिस वतन को शायद बीमार जा रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। वापिस वतन को शायद, वापिस वतन को शायद बीमार जा रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। वापिस वतन को शायद, वापिस वतन को शायद बीमार जा रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। कहती है शाहजादी जाना नहीं गवारा, अब लग चुका है बेटा जिंदा में दिल हमारा। जिंदा में बेटियों के, जिंदा में बेटियों के चेहरा मना रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। कहती है शाहजादी जाना नहीं गवारा, अब लग चुका है बेटा जिंदा में दिल हमारा। जिंदा में बेटियों के, जिंदा में बेटियों के चेहरा मना रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। वापिस वतन को शायद, वापिस वतन को शायद बीमार जा रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। जिंदा से बीबियों को सजा दिला रहे हैं। कहती है शाहजादी
बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। वापिस वतन को शायद, वापिस वतन को शायद बीमार जा रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। मुड़ मुड़ के देखते हैं जिंदा के दर की जानिब, फिर रोके देखते हैं बाबा के सर की जानिब, एक एक करके सारे, एक एक करके सारे दुख याद आ रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। सजाद कह रहे हैं वो पे हजूर आए, मोदत से हैं तरसते अब करबला को जाए, किन चाहतों से देखें, किन चाहतों से देखें, अकबर बुला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। वापिस वतन को शायद, वापिस वतन को शायद बीमार जा रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। सजाद कह रहे हैं तो पे हजूर आए, मुद्दत से है तरसते अब करबला को जाए, किन चाहतों से देखे, किन चाहतों से देखे, अकबर बुला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। वापिस वतन को शायद, वापिस वतन को शायद बीमार जा रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। जाफर की ये दुआएं अब मुस्तजाब होंगी, खुशियों की पाक घड़ियां वक्ते शबाब होंगी, तलवार इंतकाम अब, तलवार इंतकाम अब आका उठा रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से
से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। जाफर की ये दुआएं अब मुस्तजाब होंगी, खुशियों की पाक घड़ियां वक़्ते शबाब होंगी। तलवारे इंतकाम अब, तलवारे इंतकाम अब आका उठा रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। जाफर की ये दुआएं अब मुस्तजाब होंगी, खुशियों की पाक घड़ियां वक़्ते शबाब होंगी। तलवारे इंतकाम अब, तलवारे इंतकाम अब आका उठा रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। वापिस वतन को शायद, वापिस वतन को शायद बीमार जा रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। कहती है शाहज़ादी जाना नहीं गवारा, अब लग चुका है बेटा जिंदा में दिल हमारा, जिंदा में बेटियों के, जिंदा में बेटियों के चेहरा मना रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। मुड़ मुड़ के देखते हैं जिंदा के घर की जानिब, फिर रो के देखते हैं बाबा के सर की जानिब। एक एक करके सारे, एक एक करके सारे दुख याद आ रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं। वापिस वतन को शायद, वापिस वतन को शायद बीमार जा रहे हैं, जिंदा से बीवियों को सजा दिला रहे हैं, जिंदा